Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Thank you, President Biden, for organizing this KKT. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu, saya ingin berbagi 3 pemikiran. The impact of climate change is very real before us. COVID-19 and the global recession make the challenge even more complex. For that, I share 3 thoughts. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. First, Indonesia is very serious in providing climate change and invites the world to take real action. To lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. As the largest Pacific country and the only tropical forest, climate change management in Indonesia is in Indonesia's interest through environment policies and law enforcement. The rate of participation in Indonesia has fallen to the lowest in the last 20 years. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. The halt of conservation of natural forests and federals covers 66 hectares, wider than England and Norway. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82%. Di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. The decline in black forest was up to 82%, while several regions in America, Australia, and Europe experienced the widest increase. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Second, we must advance green development for a better world. Indonesia update its edition to increase adaptation capacity and climate resilience. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. We welcome the UK's 26 Climate Change the Conversation Organizer for implementive and balanced result. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. We welcome the target of a number of countries towards net zero emission by 2050, but for this commitment to be credible, it must be carried out based on the fulfillment of the edition commitment in 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Developing country will carry out a similar ambition if the commitment of a credible development country is accompanied by the real support and fulfillment of the commitments if development country is needed. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman. Kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju UNFCCC COP26 Glasgow. Third, to achieve the target of the Paris Agreement and the next common agenda, the global partnership must be strengthened. We must build an understanding. We must build a strategy to achieve net zero to test UNFCCC COP26.
26. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia is upgrading its net zero edition pilot, among others, by building a large Indonesian nanogen industry covering an area of 12,500 hectares in North Kalimantan, which will become the largest in the world. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024. Terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai 4 kali lipat dibanding hutan tropis. We are currently rehabilitating mangrove forests covering an area of 620,100 hectares by 2024, the largest in the world, with carbon absorption being far faster than tropical forests. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Indonesia is open to investment and technology transfer, including investment for an energy transition. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, dan kendaraan listrik. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Great opportunities are also open for the development of biofuels in the battery industry and electricity. Indonesia actions for the G20 in 2022 will prioritize strengthening cooperation on climate change and sustainable development. Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. Indonesia is also continue to support the efforts of our friends in the Asian Pacific. We must continue to take real joint action partnership and not to turn on each other, let alone establish trade barriers. Thank you.